16 August 2021 ni jorao Telemura Mongia Kami Block Amchaini Chakmagat Community Hall East Telemura Division IPFT ni Tuidulma by Salsani Annual Conference Klaika O Pandao Manjakha TNEA President Eba IPFT CEC member Mrs. Gita Deburma IPFT AGS Mangal Deburma Mongia Kami Block BSC Chairman Sri Shunil Deburma East Telemura Division President Sri Govindo Hari Jomatia Akosong তাই ও পান্দা খাইমান ইয়াগুলো তেলেমুরা ডিভিশন নি IWFT নি খরক 45 IPFT নি খরক 45 বরংনা নাওয়ে কতালখে কমিটি খ্লাইখা ও কমিটি নি IWFT নি প্রেসিডেন্ট ইনখা তরুবলা দেববর্মা তে সেক্রেটারি ইনখা জারমিতা দেববর্মা YIPFT নি প্রেসিডেন্ট ইনখা রাজীব দেববর্মা সেক্রেটারি ইনখা আনার্স জমাতিয়া বরংনা সময় তাংরখা IPFT পার্টি নি AGS মঙ্গল দেববর্মা তে বিনি লগে তঙ্গ TNEA প্রেসিডেন্ট এবা IPFT CEC member Mrs. Gita Deburma Omoni yagulo boro khorognei kebrani biskango kok shakha 16 তারিখ আগস্ট 2021 চাকমাঘাট কমিউনিটি হল তেলেমুরা ডিভিশন ইউথ IPFT তে IWFT ফরনি কমিটি খাজাকা 45 জন কমিটি তিনি খাজাকা আং বাবুনো সানাই যে তিপ্রালেন IPFT নি তিপ্রালেন নাহারে যে সামখালেমেনি আর জায়গা বর্নিয়া তিনি সিমি গদালকা বড় বাহাইনা খাম খানো উপলব্ধে जों खुसिं थानाय खामनाय तिब्रालेन मायसा सामख्लाय थानाय संख्लाय थानाय आपन अपन कमिटमेंट गां गालाय खेनो आनि तरफ থেকে বর্ণ বেলেকেন হামবায়া পারনামু जुगो दिनि जे कमिटि मालाय रनो कमिटि जा आदम चंगनाय रनो बरनि साकावसे जिनि तेलेमुरा डिविजन बोसोर दराबि कुजु माने स्ट्रंग नाय याबो उपर डिपेंड खायो आं जथेष्ट आशाबादी बर गाहामखै सामखायनाय जेनि IPFT नो कुचुबती साथानि याखाबाते बो स्ट्रंग खालायतेनि बरनि जथेष्ट इम्पोर्टेन्ट तमायना आसानार बेलायखेनो खातुम खाजानि बिसिंखै जों दिनै पार्टी IPFT तेलियामुरा इस्ट डिविजन कमिटि नंगै दिनै एनुअल कन्फरेन्स खालायजाखा दिनै 16 आगस्ट 2021 जों दिनै पार्टी IPFT नंगै रिप्रेजेन्टेटिभ आंसागबायथों AGS मंगल देबबर्मा दिनै मैडम TNEA नि प्रेसिडेंट Gita Deburma tekine o local ni tamangma borok tango tini Telemura East Division ni IWFT ni committee tai pure IPFT ni committee khajaka IPFT ni sedangan aro committee khajak tango 45 jana klaya koi IWFT IPFT ni committee khajaka belai khatun khajani bising tei borok ni participant khlaileka tai tini ni simi je daitto manja IPFT IWFT ni jota adam song borok sara Telemura East Division nangai borok lainai dur to dur thangai kok salainai kini workers rokbai tai অঞ্চল কমিটি je jagao reform bari sabro paina go borok thangai reform resabro paina ni bagai borok nanai party IPFT ni nahar mantri palan abo belai khena agogjak ebong khatuk khadani bisingtei जों योग्य खाय सामु थांनाय दंगो बे बरफ ini प्रत्येकटा कक सामानि बिसिंतै अकक नम्बर अफ खादानि बिसिंतै सका लायकेना